So dekat travel survey ni kita tahu macam how to carry out the survey, macam mana nak pilih station, lepas tu macam mana nak proses kan. Tapi untuk this chapter dia lebih kepada computation ni, lebih kepada pengiraan travels tu sendirilah, macam mana nak buat adjustment tu. So objective for this lecture of course to understand the calculation of travels and its adjustment. Maksudnya kita akan kira bearing yang awak observe on the field tu, nanti kita akan booking, and then kita dah booking, kita dah record, and then baru kita buat calculation lah untuk final bearing. Sebab yang awak dapat tu belum lagi final, kiranya macam raw data. Raw data ni data mentah, maksudnya dia data yang ada error masa during observation. So ada juga yang dapat data tu dia terus dapat yang exactly the same macam mana the previous punya data. Ada juga yang ada perbezaan. So perbezaan tu adalah error dia. So error tu kena buat adjustment lah untuk fixkan balik, untuk jadikan dia sama macam nilai yang sebelum ni. So untuk specific objectives, you should be able to first calculate the accuracy of angle and bearing. Pertama kita nak tahu the accuracy of angle and bearing, macam mana kompas punya surveying. So total station ni pun dia ada angle and bearing punya calculation. So calculate the traverse misclosure. Misclosure ni nak tahu the overall punya traverse tu macam mana, dia punya kelas dia, sama ada dapat first class yang macam saya dah mention semalam punya chapter 4, yang kita ada order of accuracy punya traverse, sama ada dia adalah measurement, first class measurement or second class measurement or third class measurement. And then lepas dah tahu dia punya kelas tu, baru kita you should be able to third ni compute the traverse adjustment. Maksudnya kita kena buat adjustment, error je kena buat adjustment. So ni adalah outline for today. Kalau dapatlah kita habiskan untuk this chapter, introduction, sikit introduction, and then balancing angle, macam mana nak balancekan the angle, and then computation of traverse bearing, and then latitude and departure, and traverse linear misclosure, macam mana nak kira dia, and traverse adjustment. Semua ni based on semua ni berkaitan related dengan calculation. So kena banyak sikit lah exercise tangan tu. And then untuk traverse fieldwork, ini adalah contoh. Saya besarkan, nampak tak ni? Ini adalah contoh manual booking manually kita nak manual booking, maksudnya bila awak cerap on the field, bila awak cerap on the ground, so bila awak dapat je nilai, so awak terus record at this form. Maksudnya dia ada face left, penyilang kanan punya bacaan, and then face right, penyilang kiri punya bacaan, dan penyilang kanan bacaan penyilang kanan kat belah sini. So based on this one, data ni baru kena kira dia punya average. Lepas dah tahu average bearing dia, takkan nak ambil semua ni kan. So based on pada this one, saya kata as I mentioned yesterday, yang di sini untuk face right punya reading, ini adalah untuk kita checking the accuracy of your for every point. Untuk 5 ke 2, so awak punya observation yang ini. So ini adalah booking form. So all the measurement data should be recorded into traverse booking form, this one, either in hard copy or soft copy. Kalau hard copy, kita kena print out lah benda ni. Kalau soft copy, kita boleh record dalam total station, tapi just in case kalau total station tu dia shut down tiba-tiba, then data semua hilang, so kena virus ke apa, so kita ada yang hard copy version ni untuk backup plan. Okay, so the required data as follows ni. Apa yang kita perlu ada dalam booking form ni sama juga dalam bila kita record guna total station. Kita kena ada station or line of traverse. Of course kita ada ini station.
station number, and then line ataupun line of traverse. Line of traverse ni maksudnya daripada 1 ke 2, 2 ke 3, itu adalah line. Ingat, line tu adalah dia relate dengan 2 points, between 2 points. And then bearing and distance of line. Okay, bearing and distance ni adalah bearing, bearing punya reading, and then ini adalah distance, reading distance lah. And then kita kena ada mean bearing. Mean bearing ni maksudnya average, average purata dia. And then datum information. Datum information ni maksudnya reference mark awak yang awak starting. Ini adalah datum information. Awak starting dengan nilai, for example daripada kompas, awak starting dengan 1, 2, 3, 16, 30 saat. And then awak starting untuk observe for the next station. So ini adalah nilai dia. Awak starting dengan this point lah. Awak record dekat dalam total station this value yang awak get from the kompas punya instrument, and then masukkan dalam total station, and then baru boleh awak starting awak punya job. Okay, and then final bearing. Final bearing ni after we do the correction of the mean bearing, so ini adalah final bearing. Lepas tu kita ada bearing correction. Lepas kita dah averagekan dia dan kita dah tahu dia punya error, so mesti ada correction. And then vertical angle. So nak tengok stability untuk alat tu sama ada dia adalah 90 darjah ataupun 80 darjah. Tengok sama ada dia mendongak ataupun dia menunduk. And then traverse misclosure ni accuracy, order of accuracy punya traverse, either kita produce the first class survey ataupun kita produce second class order ataupun kita produce a third class. So of course untuk kita punya measurement, untuk cadastre punya measurement yang awak punya certified plan ni, of course kita kena produce the first class punya measurement. So important as a evidence for the measurement of an area. Maksudnya before kita calculate the area, so we need to know dia punya bearing and distance, and then dia punya coordinate, and then baru kita tahu dia punya area berapa. So benda ni adalah evidence yang kita dah buat, kita dah carry out measurement on the field. Bukannya kita tulis saja-saja. So based on this booking form ni, ini boleh jadi sebagai evidence. That's why dia mention this mention in this field work punya procedure. So macam mana kita nak booking our bearing and distance punya measurement? Okay. Starting kita start dengan this point number 2. Saya nak menulis sekejap. Okay, for example ni kita set up total station ni at this point 2. Awak jangan risau ya, nanti saya akan share video untuk traverse survey ni. Nanti saya akan share dalam 2 ataupun 3 video dalam saya akan share dalam e-learning, nanti awak boleh tengok. So ini saya just terangkan. Okay, so kita starting at this point number 2. Kita set up total station, and then kita nak start dia kata datum from kompas. Maksudnya kita ambil nilai, kita nak starting nilai yang kita cerap ni menggunakan kompas. Sama ada kan saya kata dalam yesterday kita punya chapter 4 yang saya mention, we can get the datum ni from certified plan or from kompas, ataupun kita boleh buat solar observation. Tapi yang ini kita buat